وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يعلم ما كان وما يكون، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله على حين فترة من الرسل، أرسله على حين فترة من الرسل ودروس من السبل، فهدى به من الضلالة وبصر به من العمي وعلم به من الجهالة، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين قاموا بدعوته من بعد ونشروا دينه في مشارق الأرض ومغاربها وقادوا البشرية إلى سعادتها، فجزاهم الله عن الإسلام والمسلمين خيرا، ووفقنا لاقتداء بهم والسير على طريقهم. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمه التي أجلها نعمة الإسلام. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس، فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. فالله سبحانه قد من على هذه الأمة بهذا الدين العظيم الذي فضلها به على سائر الأمم، فيجب عليها من الشكر أكثر مما يجب على غيرها. عباد الله، كثير من الناس اليوم ينتسب بالإسلام وهو لا يعرف ما الإسلام ولا يعرف ما يضاد الإسلام ويناقض. بعضهم يدعي أنه مسلم وهو يعبد غير الله فيستغيث بالأموات ويطوف بالقبور ويدعو غير الله، وبعضهم يدعي أنه مسلم وهو لا يصلي الصلوات الخمس ولا يزكي ولا يصوم ولا يحج، وبعضهم يدعي أنه مسلم وهو ينفذ مخططات الكفار التي تناقض الإسلام. فالواجب على كل مسلم أن يعرف ما هو الإسلام أولاً حتى يقوم بأداء شرائعه، ثم يعرف ما هي مناقضات الإسلام حتى يتجنبها ويقوم بردها ومقاومتها والتحذير منها. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقد بين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن الإسلام قول وعمل واعتقاد، وأنه ليس مجرد الانتساب بأن يقول الإنسان أنا مسلم وهو لا يعرف معنى الإسلام ولا يلتزم بأحكامه، ثم الذي يعرف معنى الإسلام ولا يعرف نواقضه قد يتقبل مخططات الكفار وينفذها وهو لا يدري عن خطوراتها وضررها على دينه.
فالواجب على كل مسلم الاهتمام بهذا الأمر والحذر من هذه التيارات الكفرية المعاصرة التي غزت المسلمين في بلدانهم وبيوتهم، وأن يحذرها المسلمون على أنفسهم وعلى أولادهم وعلى مجتمعهم. بركة دبي سيتي مسالي علمي نايتشيدون شي أرمدنيا ما كارمدنيا بودبيلا قبل يلنا كارمدنيا بو فليلا قبل نمانا كارمدنيا بو تسرى جوكام كارمدنيا بلا تسرى نمانكا تسرى مي نيارمدنيا يا منا أكاجين هربو ولا أكلا خرا هربو ولا أمي سيريا كفو باتو موري سيتي مي ناني باتولي كاكانفنا كرالي على كلمبي يعلم ما كان وما يكون من كرا كاتمي على كلمبي دي بو كلاما وما كان أونينا مين بنانا كنا ما كفلو ni ala ye on harjige ke o ka kan nyana meno don note o kebali kasro makka folo ala de bof don ya'lamu ma kan wa ma yakun. Il sait ce qui s'est passé et il sait ce qui va venir. C'est déjà un monopole qui n'est à la portée d'aucune créature. Avoir une parfaite connaissance du passé, du présent et du futur. Cela relève des prérogatives régaliennes du seul créateur de l'univers, notre Seigneur. Qu'il soit exalté. Ambe sali que d'enfant na kuntigi kan. Ne kraba Muhammad kisi aninema baye. Ale yale de ci ka cini cien dine ka tanyana maya bela jelema ka cili ke hina ka senyana maya bela jelema ni mo min tura ci de na ka kuma kan na ka ke wale la ikisira dunya ikisira lahara ni mo min nya kodo cini kuma kan na anaka ketala ka femere ke min toye ala ka ngarda kal qur'ane ba kono de فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. كم غوكو جانتو تشيدين أكما كان سوزولا ده ألكراكو إكو دورة ألكرا مينكي إكو كيبي دورة كي أي مين فو إكو كيبي دورة فو ألا يكان رجلن دا كالكرنا باكو نوتي لما يوكو جانتو يرالا ده كم مين عليك تشيدين أكما كان نكتاسرا o keleli o fanganyali ko kololo o ye fitne baka biatuku ka tiana o tuse ku yera po fitne min kono ka ko lahira nyamata banye. Quel avertissement, un avertissement sublime d'une rigueur sans égale à l'endroit de toute personne, de toute communauté, de tout système qui tente de défier la voie, le chemin tracé par le messager d'Allah pour l'humanité. Il s'agit d'un affront qui n'est pas sans conséquence, d'un défi qui n'est pas sans conséquence dans la puissance, dans l'hyperpuissance de Allah, l'omniscient, l'omnipotent, le seul puissant qui soit. Le seul puissant qui existe, c'est Allah. Et nul autre ne sait même ce que veut dire la puissance. Car la puissance dans l'absolu appartient à Allah et lui seul. Qu'Allah nous mette sur la voie du chemin, sur la voie de son messager, le prophète bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
أيها الناس اتقوا الله أرمجهم بأولي كتالا يسر نعمة واشكروه على نعمه أي على بركة لك النمولا ولكدي علي التي أجلها نعمة الإسلام أكادو كفني لك النمو بفرا فرا نيون كمين بلا جلين سامبل ودي أكهنا كجونا كسلاميا دين ديما كسلاميا دوي دسكونا كي كanyana ما كسلاميا كنا على ما توتويه على جين هرب بدكيه أي كلمة كسلاميا نانتادو على دي بكافانينا وما بكم من نعمة فمن الله كن نعمة ونعمة باوكا ما بيرو فلادي أبورا لي على دي يورو دون علي باغا نعمة دون كتمي أغا جون يركا وكما كوكا لك نعمة وبلا نايا بدي مغمي مكيجة إسلامي الله كام فويدو تيما عليك نعمة وبلا نايا بدي مكا إسلامي الله سانفكا ديما كالي على يجين ديما الآخرة ديما نعمة تيجي كما كاني abeka kuma fenga ay femin dan abeka kuma fenga femin bora yoro abeka kuma fenga mogote femin do katama tous les bienfaits réunis, tous les bienfaits qu'ils soient petits ou grands, moyens ou super grands, tous les bienfaits réunis, Dieu a porté à leur sommité sa religion, l'islam. Il dit que l'islam n'a pas d'égal parmi ses bienfaits à lui. À qui il donne l'islam, il lui a tout donné. Celui à qui il refuse l'islam, il lui a tout refusé. Qu'Allah nous mette sur la voie de l'islam. Angala barkada, allez ala kanne maula. Ako Allah ja akal korne ayaba do kona be ka kuma islamiya kan. Kuma chola mimbe no bala pew. Ka fo mo be kuma masay me ka kuma fa minga ba donde. Amba deli aka don ko nyuma ko de an fanama. Ako akal korne ba kono. اليوم أكملت لكم دينكم أكو بي أو سلمو نيوك الدين دفا كدي أوما وأتممت عليكم نعمتي أكو بي أسلمو نيغان نيما دفا كدي أوما نيما توشيتي كوفبلي ورضيت لكم الإسلام دينا أكو à partir d'aujourd'hui la seule religion qui vaille, la seule religion qui est en cours, la seule religion qui ne sera jamais démonétisée. Ah oui, il y a des religions démonétisées qui ne sont plus valables, qui n'ont plus cours. Mais Dieu, parlant de l'islam, il dit que je vous ai donné l'islam, je vous ai donné mon plus grand bienfait, et j'ai parachevé pour vous l'islam comme la seule religion qui a cours, la seule religion qui vaille, la seule religion à laquelle j'ai donné mon agrément. Celui qui veut mes récompenses doit m'adorer selon les règles de l'islam. Celui qui veut mon agrément, mon acceptation, mon paradis, celui qui veut échapper de mon enfer, voilà le chemin tracé par Allah. Prenez le chemin de l'islam. Allah ka nema min ba ka nema bɛɛ sanfɛ a y'a fɔ an ɲɛna dɛ o ye silamɛya diinɛ ye فالله سبحانه قد من على هذه الأمة بهذا الدين العظيم أكاكا وقتي إسلامي وأنا ɲɔgɔn hakili jigin diinɛ importance la a kana kan kɔnɔ ko fɛn fitinin de b'an bolo akana kangono ko manamana fen de bambolo akana kangono ko fen de bambolo fen min ka be bebolo ay ala ma dabo kamaw na ala tunga la yini ne gara jiye be ka ke islamay ayo fa ga alquran aya werelaw kale kumina ni kabako ko mi kwali mo kelen pe nte to kafriya kono jena ko bebe islamay mais il a institué l'islam comme un privilège. Qui parle des privilèges, parle d'une distinction qui n'est pas donnée à tout le monde.
Un privilège, c'est toujours quelque chose qui n'est pas entre les mains de tout le monde. C'est ça le privilège. La religion de l'islam est un privilège. C'est une distinction. C'est une élévation. Qu'Allah mette notre vie dans l'islam. Que nous vivions dans l'islam et que nous mourions dans l'islam. C'est cela la meilleure façon de vivre. Qu'Allah nous le facilite. On va le mal islamou. Islamia dîner. A kɔrɔtɛ dɔrɔn mɔgɔ ka f'i yɛrɛ ma k'i ye silamɛ ye k'o y'a bannen ye walima i wolola silamɛ du kɔnɔ o y'a bannen ye walima i fa ye silamɛ o y'a bannen ye walima silamɛ tɔgɔ ni silamɛ jamu b'i la o y'a bannen ye walima i bɛ jamana min kɔnɔ jamana fan bɛɛ ye silamɛ o y'a bannen ye ayi dɛ silamɛya t'o ye dɛ silamɛya ye jogo de ye silamɛya ye kɛwale de ye l'islam est basé sur les règles lesquelles doivent être respectées par tous ses adhérents, par tous ses fidèles. L'islam, c'est un mode de vie qui doit être celui de chaque humain, de chaque musulman, choisir le mode de vie de l'islam. L'islam, c'est une valeur qui n'a pas d'égal. Et cette valeur doit être épousée par chaque musulman et chaque musulmane. Islamia est kobadi. Mais ni hali sanu ni mɔgɔ min tɛ sula dɔn mais e sanutigi de ɲɛ gannen don nka tɛ y'a di min ma ale ma foyi kɛ o ayi a b'a dɔn o kuma silamɛw de pour que aw yɛrɛ ka ala ye diinɛ min d'aw ma pour que aw yɛrɛ ka valeur dɔn fo ka ɲini de ka diinɛ in yɛrɛ dɔn. Le défi qui nous attend, c'est de la connaissance de notre religion. Il faut que nous enseignions notre religion. Il faut que nous apprenions notre religion. Il faut que nous cherchions à connaître notre religion. C'est ainsi que nous découvrons sa valeur, sa grandeur, sa splendeur, sa vivacité, son inégalité dans l'absolu parmi tous les bienfaits d'Allah. C'est la connaissance de l'islam qui facilite cela à chaque musulman et à chaque musulmane. Islam est un dîner kalam. Et d'offre un dîner doniakan. Aya ñini ka ko diine don ala be kumakan mun fɔ alkuranɛ ba kɔnɔ aya ñini k'u kɔrɔ dɔn ala ka ciden be kumakan minnu fɔ ka alkuranɛ ba in kɔrɔ fɔ n'a ye n'o y'a ka hadisaw ye sallallahu alaihi wasallam aya ñini ka hadisa ninnu dɔn a k'u lamɛn a k'u kalan a b'a to ala ye sanu min d'a ma an b'a sanuya dɔn ala ye jama min d'a ma an b'a jamanya dɔn n'o tɛ an ta kana k'an bolo ka sanu to an na ka ɲɛ bɔ sulatigi fɛ kadaka ni be silamɛya kɔnɔ i yɛrɛ t'i ka diinɛ dɔn e y'o de ye o e tɔgɔ diinɛ tɔgɔ b'e la dɔrɔn a banna maa be yen a b'a fɔ a b'i kali i be maa caman de be yen u wolola silamɛ du kɔnɔ ka mɔ silamɛ du kɔnɔ ka kɔrɔbaya silamɛ du kɔnɔ silamɛ tɔgɔ ni silamɛ jamu b'u la a b'u musow la a b'u denw na mais u tɛ sali ni ko fɛn fɛn ma ko e tɛ ni ko a dɔw ma k'i tɛ seli i ye kɛlɛ tigɛ dɛ. Et pourtant ni a yɛrɛ ɲininka bolo maa si ka silamɛya man kɔrɔ ale ta ye kabini ale mɔkɛw ta mɔkɛw ale n'a ma fɔ k'ale fa kun ye u ka dugu alimami ye a na f'i ɲɛna k'ale ba fa kun ye u ka dugu alimami ye ale yɛrɛ tɔgɔ dara a ba fa de la o tun ye alimamiba de ye olu ka silamɛya faamuya cogo de ye nin ye. Vivre dans la périphérie de l'islam mais jamais à l'intérieur de l'islam. Vivre dans la surface de l'islam, mais jamais à l'intérieur de l'islam. L'islam n'est pas seulement une question d'identité. L'islam n'est pas seulement une question d'extraction familiale, d'extraction sociale, d'appartenance à une culture. Non, l'islam est trop élevé et trop fort pour tout ça. L'islam est un contrat entre les créatures d'Allah, les hommes, les femmes, les djinns et Allah. Quiconque prend ces contrats avec ses deux mains et l'applique à la lettre, sans aucun doute bénéficiera de l'agrément d'Allah. Qu'Allah nous donne son agrément. Sans l'agrément d'Allah, pas de paradis.
Sans l'agrément d'Allah, pas d'identité islamique. Sans l'agrément d'Allah, pas d'adhésion à l'islam. Sortons un peu de ces confusions volontaires en assimilant l'islam seulement à nos familles, au nom que nous portons. Non, l'islam est au-dessus de tout ça. Anga islamia nyini anga nyini kanga dine don anga nyini kanga dine famia islamé itola ijamuna ifa islamé mais rete hari sali islamé rete sunyere umite sun correctement islamé hiji sebi madili abada ki semla maga islamé jaga ikanga jaga boy itaro refemi jaga islamé nana femunun keleli kama no ye flankafoya juguw ye no ye alakota juguw ye ebe kile o la ebe si o la nin dama de talen no ka ɲagami hadamadi silamɛw cɛla mɔgɔw cɛla mɔgɔ minnu kelen bɛ fara k'u yɛrɛ fara non seulement silamɛw k'u yɛrɛ bolo yɛrɛ ma ka silamɛya t'olu ka silamɛya ɲɛ silamɛya tɛ dala kuma ye dɛ silamɛya tɛ dala kuma ye dɛ alakira sallallahu alaihi wasallam don dɔ la a ka sahabaw y'a ɲininka ko ala ka ciden ko yali a bɛ fɔ mun de ma ko silamɛya a ko a ka sahabaw ma ko silamɛya ko kumakan de don ko silamɛya ko kɛwale de don ko silamɛya ko dankɛnɛya de don dankɛnɛya min n'a bɛ dusukun na nin de bɛɛ tɔgɔ ko silamɛya nin yɔrɔ la alakira m'a fɔ ko silamɛya ko tɔgɔ don a m'a fɔ ko jamu don a m'a fɔ ko bɔkolo don a ko silamɛya ye kɛwale de o kuma an yɛrɛ kan ka kɛwalew lajɛ ala ye min fɔ o don wa ala ka ciden sallallahu alaihi wasallam ye min fɔ o don wa an yɛrɛw an musow an denw an balimaw an ka sigidaw an yɛrɛ k'an yɛrɛ lajɛ k'an ka taabolow lajɛ puisque an bɛɛ ko k'an ye silamɛw de yali an bɛ ka baara kɛ n'an ka diinɛ baara kɛcogo de ye wa nin de ye fɛn ye alakira sallallahu alaihi wasallam a cira min kama ka adamadenya wele ka taa ala ka diinɛ faamuyali ko ɲuman ma ka adamadenya wele ka taa ala ka diinɛ dɔɔni ma ka adamadenya wele ka taga ala batoli ma ala batoli min ni ala ko ko yɛrɛ de y'an dan kun y'ale ala fɛ an ka diinɛ faamuyali ko ɲuman ala k'o d'an ma an ka diinɛ faamuyali ko ɲuman ala k'o d'an ma an ka ɲɛnamaya ala ka kɛ diinɛ in kan an ka ɲɛnamaya ala ka kɛ diinɛ in kan n'an bɛ laban n'o ye don min na an bɛ segin ala ma ala k'an segin diinɛ in kɔnɔna la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم هو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الهدى والبيان وذكر الحكيم أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستهديه ونتوب إليه ونستغفره من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله تعالى ورسوله فقد غوى ألا وصلوا وسلموا رحمكم الله على خير البرية وأفضل البشرية كما أمركم المولى عز وجل وقال عز من قائل حكيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وأنعم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واحمي حوزة الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح واحفظ أئمتنا وولاة أمورنا
واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.